jɛkulu ma weleli an bɛna kuma di ale ma sisan i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ an ka bi ma weleli o ye Musa Manju Ture ale fɛnɛ ye jɛkulu dɔ maa ɲɛmaa ye jɛkulu min ka laɲini ye logements sociaux ko ye n'o ye association des demandeurs de logements sociaux ye ale fana bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye lahalayaw kan an ka jɛ ka Musa Manju lamɛn Isa Kaba ka nɛgɛjuru sira fɛ. Musa Manju Ture, idi sɔgɔma. Isa ka sɔgɔma, ça va? Musa Manju Ture, e ye jɛkulu min ni a sigilen don logements sociaux maa minnu b'a ɲini ani fɛnɛ ni maa minnu b'a kɔnɔ e ye o jɛkulu fɔlɔ o maa ɲɛmaa ye. An b'a dɔn k'a fɔ kiri ni wɔyɔ wulila logements sociaux attribution na. Aw tora kɔfɛ dɔɔni a ko la aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye a ko kan k'a sɔrɔ ka an ma aw mankan mɛn dɛ. Ça c'est vrai. Voilà, donc Isa Kaba effectivement bi fo ka renouveau lamɛkɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. O bɛɛ y'i laminɛ. Kabini an ka ministre minnu tun bɛ yen n'o kama ko Dramane Danbele. Kabini olu ka so di waati n'an kama l'attribution des 1552 logements sociaux. Kabini o waati anw ka jɛkulu bɛ yen. Donc fɛn min ye so ɲinibagaw lafasali ye. Anw b'o baara la bi tɛ. Voilà, donc en ministre de département in na an ka jɛkulu ni min ma baara kɛ ni so di ko ninnu na. Mais ni ye hakilinataw ta k'u lajɛ jamanakuntigi minnu tun bɛ yen n'an kama ko Amadu Tumani Ture ni bɛ dugawu kɛ kɛnɛ in kan Ala ka hinɛ la. Ale de nana ni logements sociaux hakilina ye. Mɔgɔw ma fɛn dɔ de faamuya sariya kisɛw de bɛ yen. Sariya kisɛ dɔ bɛ yen n'an kama le décret 0351 du 8 mai 2015. Isa Kaba a sariya kɔnɔ so kɛcogo bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ. So bɛ di cogo min na. Commission yɛrɛ bɛ sigi cogo min na. N'i ye so sɔrɔ i kan ka sara san 25 kɔrɔ cogo min na. Fo ka taa fɔ k'i ka titre de propriété sɔrɔ n'an kama ko du sɛbɛn. Anw ka jɛkulu bɛ baara kɛ n'o sɛbɛn de ye. Sariya ye min fɔ. Ni commission ye so di. A bɛ rapport de da. Rapport de fin de mission. Donc n'o rapport banna. O ye commission ka baara bannen de ye. Mais commission min bɛ yen bi a commission bɛ yen depuis 2015 o. Donc a commission kelen de nana ni première tranche ko kuma ye o commission in de nana ni deuxième tranche ko kuma ye. Anw tɛ l'arbre ne doit pas cacher la forêt, c'est Issa Guindo qui est à la base. Ne tɛ mun kuma da la o. Ayiwa. I y'a faamu? Ayiwa. Voilà, c'était une manière de s'éterniser à la commission. Mais Bibi na mi kuma bɛ sen na o ye 12 565 lots au premier tranche no deuxième tranche e fɛ o problème bɔra min. Non, 12 000, Ibrahim Bouhar Keïta de Koka be 12 000 jours à Kamanda Kono. Donc 12 000, a 3 743 diplômes. Où il y a des premières tranchées. Donc maintenant, on a tout le job. On comme le deuxième tranchée. Donc, on est déjà en train de nous sommes une organisation de défense des droits au logement. On a une la facile de Jamana pour nous. Voilà, mais on a mis pour le droit. On t'a bon point. On peut les charrer à tout. Charrer est mon défaut. Charrer qu'on est so petit. On voulait le matin qu'à quel Jamana kono. Jamana de mon n'a qu'à lui qu'à soigner. On l'a qu'à soigner. A kadi malde munun me ko kan fara olu fana ko ka sɛbɛnw do ka so ɲini sariya in de fɔ commission ka sigi ni commission sigira commission ka baara bɛ kɛ olu ka sɛbɛnw fɛsɛfɛsɛ k'a walawala minnu n'a ka kan sariya kɔrɔ commission bɛ rapport provisoire de kɛ rapport provisoire commission yɛrɛ tɛ so di dɛ commission bɛ rapport provisoire de kɛ ka taa di ministre de l'habitat ma. Donc, la commission est notre au rapport provisoire de ministre. Le ministre est au rapport d'État. Quand le conseil des ministres là, c'est un défaut. Bibi na afara ka fɔ ko commission ka baara ɲɔngiri wa commission yɛrɛ cira aw bolo aw satisfaira wa ka sɔrɔ ka kuma kun cayara. Mais anw y'a fɔ commission tun tɛ o donc nin jaabi mun bɔra ni commission a fɔra ko commission dɔ de nin baara kɛ commission tun tɛ yen kabini attribution 3743 logements sociaux dira commission kabini o waati commission tun tɛ yen o. Jaabi lisi dun bɔra cogo di o la. Commission dɔ de y'a bɔ.
mais misala isa ka me fodo fi aw ni ministre kamera nyoye angela nga nyoye aya irana aw la ka foko ale na la semaine no de soirée o semaine ye jumaye comme ministre d'autre mais Ibrahim Bokar Keïta comme ministre d'autre mais nan kama ko ardi ko ye décision d'ota Isaka commission parapannée, c'est-à-dire 3743 parapannés. Au conseil des ministres, Isaac Dino reconduit. Quand tu as terminé deuxième tranche, pareil. Au cas où Ibrahim Bokar Keïta clé de la dette. Mais même il faut me le donner. Puis, on a aspect de l'entrée de la dette. Anga Jamana Kouti, le colonel Asbikuita, Mba Founin Kenenga. Allez dans la constitution, il est là. Malidou nous restera pour que Malikoura Kepi. Mali constitution, il est là. Il est là. Il est mourir qu'est un acte fort d'état. Mais on a travaillé maintenant. Est-ce que le conseil de ministre, est-ce qu'il est mourir qu'est un conseil de ministre qui a se mis à parler Asbikuita la bio. Encore tiens pour nous ça. L'administration est une continuité, hein. Si l'administration est une continuité, je pense que le colonel Asbikuita allait maintenir les institutions. Ah oui, c'est très clair. Hein? On s'est dit la vérité. Aïwa, Bibi na aw be ka munyini ni bara en ko fe lisi mi publier aw be fe lisi ka reconduit ou bien lisi ka ke chogode aw ga la nyini ejme wala sa ka bop mala aw la nyini mi para mon kera c'est en violation de toutes les procédures en matière de colon. Ah, comme mon gars là. Comme mon gars, c'est juste l'annulation pure et simple, c'est tout. Ah, mais munu fana ya soro anye kan do afara ko mo damaron droit de jalagile do ko ina nga mo munu chaman ba ya soro du touré. Non mais ça quand même c'est vrai Malidou no on ka kelem nyesine to uluma. Mais kelem ko yemi do awa kelere te jo ko fa ba la do on ko sara kise mo bene. Commission la commission n'était pas habilitée à faire ce travail. Commission demande à débarquer. Donc, barata au nimisi wasa. Au barata au nimisi wasa parce que procédure m'a respecté, procédure qui a respecté les dépôt de béquet, dépôt appel à la candidature, à Kali Moromuni au Kani au Wagini. Mais nous, on serait un peu sous son. Et qu'elle est au Djabi de bon pour deuxième tranche, nous, Djafado, et Kajamado, et Djafado. Et puis, il s'est comme commission est Wallem Minkiata, ou tout à Baraké, un gars qui Aïwa. Parce que tu sais que Lisbonne, nous qui mettons ma paix, nous avons tout à ça flanc, nous avons nous avons démon, nous avons modifié comme millions de dollars. Et quand nous avons tout démon, nous avons besoin d'un goutte de ça. Aïwa. Et par rapport à ce que tu as, Aïwa. on a le mal comme quoi et ni fait ngara abada wa mabawa Aïwa, ala ku gardiga do ala tugune wati koron kama ambe il faut ki walima do. Merci beaucoup, merci bien. Moussa Manjou Touré, ODDL Manyemado, Arala Selo Tueni, logement social, Kola Halaka, famille Kouma, Amouda, Arakuman, Sanfe Kadi, Obela Jilima, Issa Kawasidibe, Ali Masola Soro, Amena Nyola Soro, Wala Walali, Ali Kenekan, so Kamarina Kababina Wala Walali Kanyi, Pumasi Minkan, Ode Retre, Ani Aya Sukanti Hokum Mikon Nala. Issa Kawasidibe, ini soroma ibisimla wala wala likan. Fada tobota be foli di ma ko foli di Allah me baga na fle baga bela jelema. Kani feneni? Ka ni mami be jibe kante don. Oui. Ka faye na kanye finingolo jema ni korata. Oui. Ka ngo ka anchira ka kainte. Ka kainte. Ko ere nouveau mbatento kala ka kainte ka antoti. D'accord. Ote. Ko jimi ganto alay. Ko jimi ganto alay. Ka nya deli ere de ko ka desera ka kainte. Kamsona kaya defete rekoni. Voilà. Kawa ani sonjale nyola soro wala wala likambi soro madaina. Oh. Ya foti ko mi anye momi sorandi bi o ye retrait ba do ko retrait to abu ba foko d'une manière générale les retraits est la faculté donnée par la loi ou par un contrat à une personne physique ou morale de renoncer à un droit ou à un avantage ou à l'exécution d'un contrat. Koremi. Oui. Ko ni ataka la jabakuru bala ko retrait fin mien obetalike ya maria min dilen do mogodoma sharia fe min ba to aknganga waleya doke walma ni fin do kakan
k'a fɔ k'a fɔ ko a tɛ o fɛn minɛ walima a tɛ o baara tɔ kɛ bilen o ye retrait n'i y'a ta ka jateminɛ retrait n'i y'a ta finitigi kunda a bɛ fɛn wɛrɛ ko fɔ mais n'i y'a ta globalement d'une manière générale o y'o fɔ cogo min a bɛ ninnu bɛɛ de ko fɔ nka n'i y'a ta finitigi kunda retrait en général a bɛ min ko fɔ o ye k'a fɔ an kun bɛ kɛlɛdaga dɔ la nka kɛlɛdaga ma ban pewu an nana kɛlɛ min kama a ma ban pewu nka an y'an kɔ don an y'an kɔ don k'a sɔrɔ a baara ma ban pewu an bɛ se k'an kɔ don k'a kɛ bɛnbaliya an bɛ se k'an kɔ don ka kɛɲɛ kɛ dɛsɛ yɛrɛ an bɛ se k'an kɔ don parce que a ko kolo fɛgɛyala bi na an bɛ se k'a to jamana minnu ni olu ka kungo dɔ yɛrɛ an bɛ se k'a to olu bolo nka retrait bɛ kɛ en général contexte min kɔnɔ lakana binakun kan o ye jamana wɛrɛ nana ka na dɛmɛ don jamana wɛrɛ ma soit laɲini kun ye min ye o baara sera ka kɛ ka ban o bɛ segin u kɔ walima laɲiniw yɛrɛ ma se ka sabati fiyewu nka u bolila ka segin u kɔ a ɲɔgɔnna camanba bɛ a bɛ b'a fɔ États-Unis kaw kɔsani na olu y'u ka retrait kɛ ka bɔ Afghanistan cogo min o ɲɔgɔnna caman bɛ a bɛ b'a fɔ Faransi kaw yɛrɛ fana ni y'u ka retrait kɛ ka bɔ Côte d'Ivoire a tun bɛ f'o ma ko force licorne ni an ta ninnu tɛ kelen a ɲɔgɔnna camanba fana bɛ diɲɛ binakun kan Rusilakaw yɛrɛ fana y'u ka retrait kɛ ka bɔ yɔrɔ camanw na Fanta Tumota an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la kaba k'a daminɛ kunu kana bila bi sɔgɔmada in na yɛrɛ retrait ko kuma ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ an bɛ don finitigi ko hukumu kɔnɔna na alors mun sugantira hukumu jumɛn de kɔnɔ waleya jumɛn de kɛra nɛgɛ kaɲɛ 8 o tɛmɛnen ni sanga 23 coyi Fransikaw fɛ yen nɔ a bɛ bɛn nɛgɛ kaɲɛ 9 o tɛmɛnen ni miniti 23 ye Emmanuel Macron a bɔra k'i jɔ communiqué min n'u y'a fɔ an bɛ bi ta kɛ kalanni ye kosɛbɛ walasa an kana janya fɔtaw la quitter le Mali où les conditions de la lutte antiterroriste ne sont plus réunies pour mieux rester au Sahel et s'adapter aux évolutions de la menace djihadiste en Afrique de l'Ouest. C'est ainsi que l'Élysée justifie les retraits du Mali tout en réorganisant son action dans la région afin de réguler un danger qui s'étend vers les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin. Le redéploiement doit être présenté ce jeudi lors d'une conférence de presse du président Emmanuel Macron de la France, du président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, du président Nana Akufo-Addo du Ghana, président en exercice de la CEDEAO, et du président du Conseil européen Charles Michel. Fanta Tomota, ko France bena bɔ Mali la, ka sɔrɔ kɛ baara kɛɲɛw o tɛ ka taa u wanya fɛ, ko o de la u bɛna u ka baara bɛrɛ bɛn cogoya la cɛncɛn ka jamanaw kan walasa halisa u ka se ka jatigɛ walekɛlaw olu kɛlɛ an ka cɛncɛn ka jamanaw kan ko o de la ko Faransi masakɛ bulon de ye o kuma in de ɲɛfɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ kun min na a bɛna taa ka bɔ Mali la ko nka ko u tɛ taa ten tɔ k'u bɛna labɛn kuraw de sabati réorganisant son action dans la région an ka marada ninnu kɔnɔ ka sababu kɛ ko halisa ko jatigɛ walekɛlaw k'u ka baaraw bɛ ka walankata ka taa fɛ ko bibi in na ko a sera fo an kɛrɛfɛ jamana minnu n'olu tɛ cɛncɛn ka jamana yɛrɛ n'olu ye pays côtiers ye n'olu yɛrɛ ye jamanaw ye minnu ni jatigɛ walekɛlaw yɛrɛ nɔ kuma b'o yɔrɔ la ko o misaliya ye Benin yanfan ye a tɛ kalo kelen yɛrɛ bɔ fɔlɔ jatigɛ walekɛlaw senɔ camanba yɛrɛ Beninkaw fɛ yen nɔ Fanta Tomota donc ko o de kama k'u bɛ nɔ o baara kurakuraya k'u dilan kura ye ka u sen kɔni tigɛ anw na u tɛ baara kɛ anw fɛ yen nɔ nka an kɛrɛfɛ jamana tɔw bɛɛ lajɛlen u bɛna jatigɛ walekɛlaw kɛlɛ olu fɛ yen nɔ ko maa minnu bɛ nin kɛnɛ kan k'o ye Fransikaw ka président Emmanuel Macron, Sénégalkaw ka président Macky Sall ni bibi na Faranfina kelenyatɔn Union africaine ale ye o maa ɲɛma ye ko ani Nana Akufo-Addo n'o ye Ghana président nka bibi na ale ye CEDEAO o maa ɲɛma ye ka fara o kan Europe kaw olu ka jɛkuluba maa min b'o ɲɛmaya la ni o ye a Conseil européen o ye
Charles Michel ko nunu bɛɛ lajɛlen de kɛrɛfɛ Emmanuel Macron ye a fɔ officiellement nɛgɛ kanɲɛ 8 anw fɛ yan n'o tɛmɛnen ni miniti 23 ɲɔgɔnna ye Fanta Tumuta. D'accord, kaba ka kɛɲɛ ni Faransikan ni turupu ninnu ka tagali ye ka bɔ an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna na sisan an kan ka jɔ jɔyɔrɔ jumɛn de la an ka waleya jɔnjɔnw kan ka kɛ jumɛnw ye sisan. An ka waleya jɔnjɔn a bɛ ɲini ka na san 2 bɔ kabi a ka ca ni san 2 ye ne bɛ ka kuma kelen min fɔ n bɛ segin a kan bi tuguni. Oui. Tant que anw yɛrɛ ma an ka crise leadership ta gɛlɛya bɛ anw de kan. Anw de kan k'a dɔn an mago bɛ mun na bi anw de kan k'a dɔn an bɛ fɛ a ka kɛ cogo di ni maa min bɛ n'an dɛmɛ i bɛ se k'an dɛmɛ cogo di u b'a fɔ tubabukan na le leadership. Mais anw ka crise ka b'a daminɛ 2012 fo bi. Oui. Anw bɛ i b'a fɔ fatɔ farila fini fiɲɛ bɛ dɔw fara a yɛrɛ bɛ dɔw bɔrɔtɔ expert kura mana na o bɛ fɛn dɔ créer o b'a fɔ k'a ko bon n'aw taara nin sira de fɛ a bɛ ɲa nin cogoya de la tantɔ mais kalo 2 kalo 3 vous vous rendez compte k'a fɔ ko o tɛ n bɛ misaliya di n ye sɔrɔsiw ɲininka ni sɔrɔsiw tun bɛ baaraba dɔ la semaine tɛmɛnen n k'u ma n ko aw tun ye GTA waraba ninnu ni fɛn n k'olu tun créera wakati dɔ la n ko wa communication ba tun kɛra a kunna k'a sɔrɔ kɛ ATM de y'aw dɛmɛ k'a warabaw créer n k'a ko kɛra cogo di n k'u bɛ min bi sɔrɔsiw da ka girin o ko ma warabaw bɛ yen fiiruninw bɛ yen mais bi in na a ko bɛ cogo di u créera u ye mun ɲa n ye o de fɔ n ko toujours tant que mɔgɔ wɛrɛw de bɛ décision ta en place la baaraw tɛ ɲa san 9 Barkan ka bɔ Serval la ka na Barkan la ka n'i yɛrɛ sɔrɔ Takuba la an ye bilan jumɛn kɛ bilan jumɛn kɛra terrorisme jatigɛ wale a tun bɛ yɔrɔ jumɛn 2012 a tun bɛ niveau jumɛn na 2015 accord signé a nana niveau jumɛn na an bɛ don min na comme bi 2022 a bɛ niveau jumɛn na. D'accord. N'i ye ninnu question jaabi 2012 jatigɛ walekɛlaw bɛ bin anw kan wagati min jatigɛ walekɛlaw ye Tombouctou Gao u ye olu minɛ ani Moti fan dɔ an tɛ se ka Kidali jate a fɛ parce que o wagati a tun bɛ i b'a fɔ ko Kidali tun bɛ lahalaya wɛrɛ kɔnɔ. Ok. Bi a walankatara ka Moti mara bɛɛ minɛ ka Segu mara kilancɛ bɛɛ minɛ jatigɛ walekɛlaw senɔ bɛ ye Sikaso jatigɛ walekɛlaw senɔ bɛ ye Nyoro région kɔnɔ n'o ye Kayi région kɔrɔ ye jatigɛ walekɛlaw senɔ bɛ ye Kulukoro mara kɔnɔ Banamba yan fan fɛ jatigɛ walekɛlaw senɔ bɛ anw ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o ka bɔ yen anw kɛrɛfɛ jamanaw Benin Burkina min ni jatigɛ rebelle kɔrɔ bila yɔrɔ tun ye yen ye Blaise bolo bi olu yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini jatigɛ wale bolo ka sɔrɔ foyi tun tɛ Burkina ni opération ninnu bɛ na Mali la wagati min jatigɛ wale fansi Burkina kaw tun t'u da ka miiri ni jatigɛ wale ye. D'accord. Bi o bɛ niveau jumɛn na donc san 2019 jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keïta ninnu welelen po u banna ka nin bilan de kɛ ala ma hinɛ la u banna ka nin bilan de kɛ parce que a bɛ ka kɛ i b'a fɔ ko minnu nana bi olu ka banbaganciya de y'a to ni nazaraw n'u ka sɔrɔsiw bɛ ka taa k'a sɔrɔ kabi 2019 mɔgɔw ye banbaganciya ta ka sɔrɔsiw tubabuw ka sɔrɔsiw sɛgɛrɛ o kɛra manifestation senfɛ a dɔ kɛra Burkina a dɔ kɛra Niger a dɔ kɛra jamana wɛrɛw la k'a jira k'a fɔ ko bilan ka kɛ an k'a kiimɛ k'a jateminɛ mun kɛra depuis aw nana mun kɛra o kuma tala laban sommet dɔ senfɛ po sommet min ni a taara kɛ anw faransiw dɔgɔyali dun fɛnɛ cɛ wele bilala Sahel jamana kuntigiw k'u ka t'u clarifier u taara o clarification min na u ma taa jamanadenw munafan jamanadenw sɔngɔ kan ye min ye u ma taa o fɔ a wagati jamanakuntigiw de tun kan ka segin ni makamaba ye ni mandiyaba ye mais jɔn seginna ni mandiya ye Ibrahim Traoré de l'ORTM ITRA munna a seginna ni mandiya ye parce que ɲininkali minnu ni jamanakuntigiw yɛrɛ tun kan k'o kɛ walima kuma minnu ni jamanakuntigiw tun kan k'olu fɔ jamanakuntigiw ma se ka o fɔ kunnafonidila dɔ de bɔra Mali la yan nɔ ka t'o fɔ a dajɛ la
ko question pertinente posée jamana kuntigiw ma se k'o poser o yɛrɛ kɛra la gauche ye o yɛrɛ bolo parce que o kuma senfɛ Emmanuel Macron ko ye kuma dɔw fɔ minnu ma bɛn anw ma ko c'est indigne de notre part k'a fɔ k'an bɛna jalaki bi olu kan bi donc o min filɛ nin ye oui o suite logique an b'o de kɔnɔ bi d'accord kɔkan radio tɛ sɔn k'o de fɔ u b'a kɛ i b'a fɔ ko sommet de pot ma kɛ oui olu bɛ min ye dɔrɔn ko minnu bɛ mara la bi n'o ye gente ye n'o ye putschistes ye n'o ye illégitimes ye ko olu de ka irresponsabilité k'o de kɛra sababu ye bi bi na ni France bɛ ka taa ka sɔrɔ yanni olu kana fanga la yɛrɛ a kuma tun bɛ mɔgɔw da ko ka France bɛ baara min na ko k'a kimɛ anw ka cɛncɛn ka jamanaw kan Mali kelen tɛ maliden kelen tɛ Burkinakaw tun b'o la o manifestation bonyana Nigerkaw ta tun bɛ ɲini ka na juguya ni bɛɛ ta ye fo ni bɔra o la donc l'histoire Barkani ka kimɛli ko kuma o tɛ bila ko ye donc n'i y'o da dɔrɔn ko parce que autorité illégitime illégale de nɔ don fili bɛ bɔ kuma la o yɔrɔ la. D'accord kaba wagati kɔni tɔ man ca sanga fila o dɔrɔn de bɛ an bolo dakuruɲɛ kelen ninnu tagali ka bɔ Mali kɔnɔ n'o ye Faransi turupu ninnu ye yalima an b'a dɔn a kɔlɔlɔ tan tɛ jɔrɔna ko ye jumɛn ye siga t'a la ni mɔgɔ o mɔgɔ ye an nɛgɛn k'a fɔ ko kɔlɔlɔ foyi t'a la o ye ɲɔgɔn nɛgɛn kuma ye an ka bɔ olu kɔnɔ ka sababu kɛ an yɛrɛ b'a fɔ Faransi ye jamana dɔ ye jamana min ni Faransi yɛrɛ kelen tɛ diɲɛ jamana bɛɛ fanta tomo ta bɛɛ bɛ a ka nafa de ɲini siga t'o la anw kelen pe de ka sentiment ko kumaw ka ca wa jamana minnu n'an jigi b'a kan ka fɔ hali Russie la ne ye kuma min fɔ n'an m'an ka leadership ta ni i yɛrɛ ka namugula sogo ye hali Russie la bolo an mago bɛ nafa min na an tɛ a sɔrɔ a la c'est clair et net wa n'an jigi b'a kan ka fɔ Macky Sall sɔnna ka taa nin fɔ wa a k'u fɔ a dɔw sɔnna ka taa nin fɔ wa u bɛ u ka jamana munafan de ɲini bi u b'o de ɲini sini ko bɛ kɛ sababu ye ka jatigɛ walekalaw walankata ka taa Sénégalikaw fɛ Macky Sall t'o décision ta donc anw de k'a dɔn bi an bɛ lahalaya min kɔnɔ an ni Faransi kɔdonnen ɲɔgɔn ma an bɛ fɛ ka mun kɛ an ni partenaire jumɛnw k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ mun fɔ u ɲɛna a condition bɛ kɛ jumɛn ye a kana kɛ Mali ye hinɛtɔ jamana o tɛ dɛ se min bɛ an ye n'o y'an ka dugu jukɔrɔ nafolo ye an k'a dɔw di sebatigi jamanaw ma k'u fana nata la fa n'u nata la fara mɔgɔ minnu n'an n'olu bolo tɛ ɲɔgɔn bolo bilen n'u ka nafa sɔrɔ sira minnu bɛ an fɛ yen nɔ an k'u ka nafa sɔrɔ siraw tigɛ k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma minnu bɛ se ka an nafa jamana baara jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ rapport bɛ kɛ ten de mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko k'i b'i kɔ dɔn an na kan n'i tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka nafa sɔrɔ sira minnu bɛ an fɛ yen nɔ an b'u tigɛ an b'u di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ se k'an dɛmɛ c'est un point c'est tout. O bɛ dansigi sɔgɔmada in na walawalali la an dalen b'a la maliden kelen-kelen n'a ye faamuyali sɔrɔ sɔgɔmada in na walawalali la don n'a nataw la kunnafoniya wɛrɛ min mana bɔ a ko kɔfɛ o bɛ di aw bɛɛ lajɛlen ma kaba wagati banna joyeux anniversaire n b'o o ci madame Jimbe Diallo Fatim Sidibe n kɔrɔmuso don fo Paris n bɛ a fɔ a ye n ka joyeux anniversaire Salifu Jara ale ka musokɔrɔba ko a fana ye kayi k'a nisɔndiyara sɔgɔmada in na kosɛbɛ an ye min di a ma a tɔgɔ ye ko Mariam Jakite a bɛ bɔ Jamu k'a fana ye jɛmukan in kanubagaba ye an bɛ a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka Yakuba Sise fo yan fo Tɔnbɔkutukaw fɛ Bɔkari Sidibe Derik Gawo correspondant a bɛ Bamakɔ yan nɔ i m'a kibaruya sɔrɔ a ma kibaruya sɔrɔ ayiwa a fɔ a ka madame ye k'a bɛ Bamakɔ yan d'accord an ka foli b'a ye k'a Sidibe Laurent Coulibaly ka bɔ Renouveau FM na ni jɛmukan in tɛ fɔ an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di Laurent ma Musa Kamara ale ye Kɛɲɛba maire ye an b'a fɛnɛ fɔ ko jɛmukan in tɛ fɔ monsieur le maire an b'a fɔ monsieur le maire a ka foli bɛ kɛ yan nɔ Laurent Coulibaly ale tɔgɔ la Aminata Kunanji ka bɔ Segu jɛmukan in ka d'a fana ye an bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo Zakaria Kone fana y'an kanubagaba ye a bɛ bɔ Bagadaji an b'a fɔ a kun taara taama na an kun famana kibaruya ma nka a seginna ka na an b'a fɔ fo Bagadaji siga t'a la wagati ale banna an bɛ jɛmukan datugu yan yɔrɔ la k'an kanubaga bɛɛ fɔ an ye min tɔgɔ fɔ an ma min tɔgɔ fɔ k'an hakilina ɲuman bɛ ka taga bɛɛ lajɛlen yɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 9 Adel Samake bɛ dugu kunkanko kɛnɛ sigi sini sɔgɔma 7h15 ni Ala ma basi ka na an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ kunnafoniya o wɛrɛw kɛnɛ kan nka yanni o cɛ Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye. Renouveau FM Bacɛma fara ji tɛ toli tile tɛ ja gɔngɔli ma sokɛ Renouveau FM ka laseli kɛ ka bɔ 98.1